बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर एक दिन के वक्फे के बाद दरअसल असल में मसला ये हुआ था कि फ़ेसबुक वालों ने हमारी वो शेयरिंग की वजह से थोड़ा बहुत वो मसला कर दिया। बहरहाल उन्होंने हमारी आईडी और वो जो हमने इस टीवी का जो दूसरा पेज के तौर पर हमने फेसबुक पर बनाया हुआ था ना, तो उन्होंने वो ख़त्म कर दिया और वो हमारी आईडी भी पूरी वो 6 महीनों के लिए बंद कर दी। बाद में भी हो जाएगी। बहरहाल तो हम वो नया बनाएंगे, लेकिन फिर यूट्यूब के लिए हम हाज़िर खिदमत है। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है कि कल से और आज से ये चला आ रहा है, हो भी रहा है, सोशल मीडिया से मालूम भी हो रहा है कि ज़मान पार्क में ना पुलिस ने कुछ अपना धावा बोला है। धावा नहीं बल्कि उन्होंने गिरफ़्तार करना था। जहां अदालत का हुक्म था तो खान साहब को उन्होंने गिरफ़्तार करना था, तो गिरफ़्तार करने के लिए आए। फिर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बात मिलती है, हर लोग अपने अपने तरीके से पेश कर रहे होते हैं मौक़िफ़ को। जैसे कि जो PTI के चाहने वाले सहाफ़ी हज़रात हैं, चाहे वो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हों, वो अपने तरीके से बात करते हैं। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया जो एक्टिव है वो अपने तरीके से बात करते हैं। ऐसे नून लीग, पीपल पार्टी, वो अलग अलग तरीके से। जब हमने सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को देखा तो वो इस पर खुशी और उसका इजहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं कि जो पुरानी पिक्चर्स हैं, पुरानी फ़ोटोज़ हैं, पुरानी वीडियोज़ हैं जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इन्होंने जुल्म किया था यहूद और नसारा को खुश करने के लिए, तो वो लगा रहे हैं अपने ऊपर सोशल मीडिया आईडीज़ के ऊपर। तो बहरहाल बात यह है कि इनके साथ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तहरीक लब्बैक वाले खुशियाँ मना रहे हैं उनको इस बात का नहीं शुक्र अदा करना चाहिए। खुशी की बात तो एक अलग बात है, क्योंकि ये जो है ना, इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म किया था, ये बात वाज़ेह है। अगर किसी को बुरी लगती है, हमें वो कमेंट्स में भी आके गालियाँ दे रहे होते हैं दो साहब है हमारे PTI वाले, लेकिन आंखें बंद करके जहाँ जिसके साथ जुल्म हुआ है वो तो हम बात करेंगे। अगर अब भी हो रहा है, इंसानियत के नाते हम ये भी कहते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन आया आप पीछे जाके देखें जो आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया, जो आपने उनके साथ सलूक रखा, उनके 40 से 42 कम पेश वो लोग कहते हैं उनके शहीद हुए। पहले रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद में आपने गोलियां बरसाई, आपने जितना जुल्म किया यहूद नसारा को खुश करने के लिए, आपकी आंखें अंधी हो गई थी, बिल्कुल आप सोचना नहीं चाहते थे इस बारे में। आप कहते थे बस गोलियां धमका, ये जो फवाद चौधरी है और शेख रशीद ये दोनों थे, धमकाते थे कि हम बूंद देंगे मार देंगे। और दूसरी बात ये उसके नहीं है ये, लेकिन ये दुआ है जो उस वक्त वो मांगा करते थे, उसका पहला नतीजा है कि इनके साथ जो हो रहा है। खान साहब कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं मैं कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, मेरे साथ कोई आ नहीं रहा। फिर ये जो कर रहे हैं जो हिसाब किताब, जैसे इन्होंने धरना, मतलब ये लाठी चार्ज हो रहा है, या पुलिस वालों के साथ इनकी जो वो है गुत्थम गुत्था हो रही है, इनमें यही लोग कहते थे पहले कि ये दोनों तरफ से नुकसान है, दोनों तरफ से वो हो रहा है। तो फिर अब तो पुलिस वालों की खबर आई है, सुनने में आ रहा है कि वो भी काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हैं पुलिस वाले। वो तो कहते हैं जो हम उनको उनकी रैली को वो सिक्योरिटी देने जा रहे थे, पथराव कर दिया। फिर जहाँ जिस तरह वीडियो आ रही है, तो ये भी तो चुप करके नहीं बैठे ना PTI वाले। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब साद हसन रिजवी साहब को गिरफ्तार किया, वज़ीराबाद तक इन्होंने वो किया था, लॉन्ग मार्च किया था, ये जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तो इन्होंने गोलियां चलाई, बाकायदा शैलें की, ऊपर से हेलीकॉप्टर से इन्होंने जो है ना तेज़ाब फेंके। ये वाज़ेह है सोशल मीडिया, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्होंने नहीं दिखाया, इन्होंने पाबंदी लगाई। सबसे ज़्यादा इन्होंने पाबंदी जुल्म किया, जो इनके खिलाफ बोलता था, जितना जुल्म इन्होंने किया तहरीक इंसाफ वालों ने, इनकी गवर्नमेंट ने किया ना, इतना जुल्म। पहले भी जालिम है, हम नहीं कहते किसी के, नून लीग जब वो पीपल पार्टी, किसी को हम नहीं कहते, वो जलील हैं, दुनिया के सफ़े अव्वल के जलील हैं, और दूसरे ये जलील हैं, बराबर के जलील हैं। ये इन्होंने जो जुल्म किया आम आदमी के ऊपर, इन्होंने जुल्म किया, इनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि यार किसी को हम ऐसे ही ज़िबा कर रहे हैं, और अपने ही मुल्क में, और कानून भी हमारे हाथ में होता है जैसे हमारे मुल्क का कानून है। तो मोहतरम नाज़रीन, अब इनकी चीखें निकल रही हैं, खुदारा क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनके पास वो नहीं था? क्या उनको हक नहीं था एहतजाज करने का? क्या उनको अपना हक मानने का हक अपना भी नहीं मांग रहे थे? नामूस रिसालत के लिए वो कह रहे थे, फ्रांस की बात कर रहे थे कि फ्रांस को, उनके सफ़ीर को कम से कम आप इसका तो बाइकाट कर सकते हैं कि उनको बाहर, उनको अपने मुल्क बदर कर दें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि फ्रांस के सफ़ीर को फांसी पे लटका दो, उन्होंने ये भी नहीं कहा था, क्योंकि जब सरकारी सतह पर एक गुस्ताखी की गई हो तो वो कहते हैं कि सरकारी काम आदमी कर ले तो एक अलग बात होती है, वो सरकारी तौर पर भी नहीं कहते, उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। तो आया उनके ऊपर जो उन्होंने जुल्म किया, जैसे उनको धोखे में रखते, कभी कहाँ से फायरिंग शुरू कर देते, कभी कहाँ से। तो मोहतरम नाजरीन,
اب ان کے اوپر جو ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، جب آپ کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت ایسے ہی ذلیل کرے گا. جب آپ ایک ناموس رسالت کے لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ نے ظلم کیا. وہ اس لیے ظلم کیا کہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کو خوش کر سکیں، ان کی نمک حلالی کر سکیں، جو آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 75 سال سے جیسے جیسے کرتے آ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اس بندے نے کی ان کی نمک حلالی. اور یہ بندہ اپنے اقتدار کو طویل دینے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتا رہا، اور پھر جب اقتدار چلا گیا تو پھر اس نے حربے استعمال کرنا شروع کر دی. آئے دن روزانہ اس کا نیا حربہ ہوتا تھا تاکہ ان کو قوم یوتھ جہل اور قوم یوتھ بے وقوفی بنی رہے اور اس کے پیچھے بتی کے پیچھے لگی رہے. یہ وہی حال تھا. تو محترم ناظرین، ہمارا جذباتی ہونے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی دل لگا رہی ہے، لیکن ہم عقل سے اندھے نہیں ہیں. آنکھیں بھی ہیں ہمارے، کان بھی ہیں سننے کے لیے، سوچنے کے لیے عقل بھی ہے ہمارے پاس. لیکن ان کے پاس نہ ہو تو پھر ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو عقل دے دے. تو محترم ناظرین، جیسے یہ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح تھوڑا بہت ہم 10% یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا یہ ان کا 1% بھی حصہ نہیں ہے. تم ایک چیز بھی برداشت نہیں کر سکتے. تم تو صرف اور صرف ناچنے والی عورتوں زمان پارک کے ارد گرد آپ نے سیکورٹی کے لیے رکھی ہوتی. گرفتاری دینے کو ڈرتا ہے تمہارا لیڈر، تم خود گرفتاری دینے کو ڈرتے ہو. اور یہاں سے میں نے دیکھا، میں ملتان میں رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی آیا یہاں تو اس کے لیے بڑا وہ استقبال، جی پہلا تحریک برو جیل تحریک برو کو اپنا اس کا اسیر پہلا، اور یہاں اس کا استقبال. کیا کوئی انہوں نے جہاد کیا ہے؟ جنگ لڑ کے آئے ہیں، ملک اپنا برباد کیے جا رہے ہیں روزانہ. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پہلے اب یہ دیکھیں جتنی بھی پچھلی جائے بھی ہر روز نئے احتجاج، نئے ہتھ کنڈے. وہ نہیں بیٹھنے دیتا، وہ نہیں بیٹھ رہا. ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا. روزانہ احتجاج اور ان کی پولیس لاٹھی کے لیے، ان کے لیے گولیوں کے لیے، اور ان کے جو دوسرے پارٹ ہیں ان کے لیے سارے پیسے ہوتے ہیں، پر عوام کی جو وہ ہے وہ اس کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں. یہ IMF کے پاس جانا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. تو یہ ہماری قوم کو ذلیل، اور حق بنتا ہے ہماری قوم کا یہ ذلیل ہونا تو بنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کمال ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری عوام کو یہاں تک جوں نہیں رگڑ رہی کہ بھئی یار ہم یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، ہمارا پیسہ ضائع، ہمارے لیے نہیں، صرف اقتدار کے لیے. عدالتیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہود نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی اس کو حاجی بنا دیتی ہیں، کبھی اس کو چور بنا دیتی ہیں، پھر اس کو حاجی بناتی ہیں، پھر وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کو چور بنا دیتی ہیں. یہی ہمارے ادارے ہوتے ہیں. انہوں نے تماشا لگا ہوا ہے، جیسے PTI، PDM، پیپل پارٹی، یہ سب تماشگیر ہے. خدا را آپ نے آنکھیں کھولو، ان کا تماشا لگا ہوا ہے. خونہ ریزی، جلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے، صرف فکر ہے کہ عدالتوں کی طرف سے ان کو ذلیل کرنا. پھر جب وہ اقتدار آئے گا تو وہ عدالتوں کی طرف. عدالتیں بھی ہماری انصاف کرنے والی ہیں، یقین جانے بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والی ہیں. مانا جائے تو بڑی کمال کا انصاف کرتی ہیں ہماری عدالتیں. اور تو محترم ناظرین، ہمارا صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، اس تماشے کو روکنے کے لیے عوام کو یکجا ہونا پڑے گا. پاکستان اسلام پاکستان عوام کے لیے ہم کو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی، چاہے قربانیاں دینے پڑے. جیسے تحریک لبیک پاکستان کا موقف ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ مل جائیں. انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان کا منشور، ان کا موقف یہی ہے کہ ہم دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تخت پر آنا چاہتے ہیں، ہم نے پتن کلا دینے، ہم نے فلاں کرنا ہے، نہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ختم نبوت کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یہ ان کا مقصد ہے. اور جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، اب یہ جو ہو رہا ہے، ان کے اوپر صرف پانی ڈالا جا رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں. اب کہاں گئے وہ صحافی؟ کہتے نہیں ہے کہ ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے. کہتے تھے کہ 2 پولیس والے اس وقت شہید ہوئے تھے، میرے خیال میں 2 یا 3 کموں پہ ایسے ہی ہوگا. لیکن ادھر 44 ہوئے تھے. کسی کو میڈیا والے کو کوئی پتہ نہیں چلا تھا، کسی بھی میڈیا والے کو کوئی خبر نہیں ملی تھی. میڈیا والے اندھے ہو گئے تھے. لیکن صرف کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ان آقا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ان یہود نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں ان کو خوش کرنے اور یہ ان کی نمک حلالی کرنے کے لیے میڈیا اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، بیوروکریسی، پولیٹکس سب لگے ہوئے تھے کہ ان کو ذبح کرو، ان کو مارو. ان کا کوئی بھی نہیں ہے، صرف عوام ہے تو ان کو ادھر ادھر کیمرے بند کر دو، بند گلی میں ان کو ایک اوپر بم ڈال کے ڈال دو. ایسا ہی سوچ رہے تھے یہ. اب جب تمہارے اوپر یہ اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، وہ مالک کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بڑا منصف ہے. جب وہ فیصلہ کرنے پہ آتا تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ناموس رسالت کے آپ نے اسیروں کو کیسے شہید کیا اور آپ نے کیسے ظلم کیا ان کے اوپر. انہوں نے آواز تک نہ اٹھائی، انہوں نے نقصان تک نہ کیا، انہوں نے پولیس کو نہ ہاتھ لگایا، گھیرے میں رکھا، تم لوگوں نے گولیاں چلائی. لیکن آج
तुम्हारी औरतें, तुम नाच रहे हो, अगर किसी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो फिर मीडिया पर डाल देते हो चोरी की तस्वीरें, वो पुरानी तस्वीरें डाल के कहते हो वाह 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 जुल्म हो गया। और ये साहब ही तुम्हारे बैठे होते हैं, इंतजार में बैठे होते हैं, इनको खुदा का खौफ ही नहीं होता, ये इंतजार में बैठे होते हैं कब इमरान खान अपने मुंह से कोई अल्फाज निकाले, हम उनकी डंडी बना के आगे लंबी करके भेज दें। ये वो लोग हैं, हमारे लिए कोई बेहतर सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे लिए से। मोहतरम नाज़रीन, जज्बाती होने का हमारा हक भी बनता है। आप लोगों की आंखें ना खुले, आप लोग अंधे हों तो फिर अंधे ही रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के घर मर जाए, बेटा मर जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। सिर्फ फर्क पड़ता है तो उन लोगों को पड़ता है जिनके घर ये हो जाता है वाकया। फिर 2 दिन के बाद यही कहा जाता है वो जी छोड़ो जी, वो हो गया, बस खत्म हो गया। जिनके मरने थे वो मर गए। जब फिर हमारे घर में आएगी फिर हमें पता चलेगा, लेकिन हम दूसरों का जब दर्द महसूस करेंगे तो पता चलेगा, हम यकजा होंगे और इस्लाम पाकिस्तान और आवाम के लिए सोचेंगे। इन बेगैरतों को जूते मार के हम निकालेंगे, चाहे वो जिस भी इदारे में बैठे हों। ये सिर्फ पाकिस्तान की कौम का पैसा ज़ाय करना, उनके ऊपर जुल्म करना, ये हमारे ऊपर ये इस्तेमाल करना जानते हैं, और किसी के यहूद नसारा की गुलामी, ये जो नमक हलाली है उसमें लगे हुए हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारे जज्बाती होने का मकसद ये, आप लोग जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों को इनवाइट करें। और हमारा पैगाम ये पहुंचना चाहिए उन लोगों तक, ये दर्द भरा पैगाम है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस वक्त के दर्द के साथ भी खड़े थे। अगर आप इंसानियत के साथ खड़े हैं, लेकिन 10% हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ ठीक हो रहा है, लेकिन 99% ये भी कह सकते हैं, 90% बल्कि ये कह सकते हैं कि नहीं हो रहा। उसका मकसद ये है कि इंसानियत के लिए कह सकते हैं कि कोई मुसलमान जिसको पता नहीं है, जो कौम यूथ में से घुसा हुआ है, तो उस बेचारे की तो नुकसान होगा, आगे पुलिस भी हमारी, उनका भी नुकसान होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे लोग हैं हम, लेकिन जो अदालतें जो पकंडे की इस्तेमाल किए जाते होते हैं ना, कुछ कंडे इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी के हक में नहीं, सिर्फ हक कहिए कि जो मशहूर बेहतर लेकर आए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनके साथ खड़े हो जाए। उनके साथ जो जुल्म हुआ उन्होंने कोई ऐसा वावेला नहीं किया, हालांकि मीडिया भी खामोश रही, उनको पता नहीं था कि लाशें हैं ये बहरें, बिल्कुल उन्होंने इधर गौर नहीं किया। अब अगर कौम यूथ में से किसी एक को भी थोड़ा सा जख्म लग गया तो 4 चैनल उसके पीछे पहुंच जाएंगे, जी बताओ कैसे हुआ, आपके साथ क्यों हुआ, आप क्यों कर वो जी आपके साथ जुल्म हुआ। लेकिन ये मीडिया उस वक्त अंधी हो चुकी थी, इनकी आंखें बंद थी, गुलामी इधर गुलामी। तो बहरहाल मोहतरम नाज़रीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, आप लोग दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए ब्लॉग के हमारा जज्बाती होना बनता है, हम कहते हैं कमेंट। तो अगली वीडियो के साथ नए वीडियो के साथ बंदा चीज़ आपको मिलता है ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़।